Bamada.net kanubagaw an ka foli ani tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen don an na ni waati in na an ka foli ani waleɲumandɔn b'aw bɛɛ lajɛlen aw denkɛ don aw balimakɛ Saliya Basi Kulibali ka bɔ Bamada.net kan Maliyɛnw bi an n'an fa dɔ bɛna baro sigi barokan min ni ale bɛna boli kanko kuma kan ni ka lajɛ n'o sɔrɔ kan caman bɛ an bɛ don min na ko bi an yɛrɛ b'o jateminɛ n'o y'a sɔrɔ o kumakan ye ni o ye tiɲɛ an fa bɛna kuma di a ma a b'a présenter fɔlɔ ani ka folikan kɛrɛnkɛrɛnlen bila o la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka babu ye ne fa assalamu alaikum. Alaikum salam. Kɔri baasi tɛ yen. Baasi tɛ yen. Alhamdulillah. I bɛ se k'i tɔgɔ ni i jamu fɔ an lajɛlikɛlaw ye ni waati in na. Ne tɔgɔ Yusuf Fɔnba. Yusuf Fɔnba. Ne ye téléphone ingénieur ye. D'accord. Nka n bɛ retraite la a ka ca dɔɔni. D'accord. I tun bɛ baara kɛ téléphone so jumɛn na. Ne tun bɛ baara kɛ n y'a daminɛ OPT Office des postes et télécommunications. D'accord. O kɔfɛ a yɛlɛmana ka kɛ Sotelma ye. D'accord. Donc n ye fo ka taa se retraite ma. D'accord. I yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ jumɛn ma. Ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Maɲanbugu ma. D'accord. D'accord. An lajɛlikɛlaw m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ani an fa an bɛna baro kɛ bi kanko kuma de kan komi an bɛɛ lajɛlen b'a fɔ laada la kuma la cogo min na k'a fɔ ko an ka maakɔrɔw olu n'u ka dɔnniw de sigilen don an fana y'a kanu ka gɛrɛ an ka maakɔrɔ la bi ale ka na ni k'a ka dɔnniya ni k'a partager an ni anw cɛ cogoya min na o siranatigɛw la ne fa ɲɔni an ka don an ka babu kɔnɔ ɲininkali fɔlɔfɔlɔ mun bɛ bolo ka f'i ye o de bɛna tali kɛ yala kanko mun ni an b'o fɔ ko kan an ka langue yala kanko ye tiɲɛ wa. I m'a ye tubabuw y'an bila condition na ko kan o ye dessin je reprends en français que la langue est un ensemble de signes dont la combinaison permet la communication. O de bɛ fɔ alors que kuma bɛɛ dessin ye kuma bɛɛ dessin ye o. E ko e bɛ se ka a dessin ni t'a kɔrɔ dɔn donc kɔrɔ de ka kɔrɔ on dit bien pour signifier kɔrɔ de b'a to i bɛ dessin kɛ donc kɔrɔ bɛ da fiɲɛ bɔ cogo la alors donc n'i y'a lajɛ n'i ye Ala ka dali lajɛ i b'a faamu sɛ kan kelen wulu kan kelen ba kan kelen saga kan kelen danfɛnw bɛɛ ni kan kelen de don o kan b'a to u bɛ kuma u ɲɔgɔn si fɛ u b'u yɛrɛ cogoya ɲɛfɔ u bɛ diɲɛ faamu n'i b'a fɔ o exemple ta ni sɛ n'i taara bubaga bɔ ka na to sɛ kɔrɔ a bɛ kasikan dɔ kɛ denw bɛ boli ka na o kɔrɔ ye a ye na ka dumuni kɛ ensuite ni danger bɛ yen ni sɛgɛ bɛ yen a bɛ sɛgɛ ja ye dɔrɔn a b'a kasikan wɛrɛ kɛ u tɛ kelen ye cɛdenninw bɛ boli ka na don kaman jukɔrɔ o ye danger kasikan ye n'a kolen bɛ fan kan a bɛ kasikan dɔ kɛ k'a bɛ kaka ensuite ni dugu jɛtɔ don a bɛ kasikan dɔ kɛ donc i b'a dɔn ko kan danfɛn yɔrɔ a b'a to a bɛ kuma a ɲɔgɔn si fɛ a b'a yɛrɛ ka cogoya dɔn a bɛ diɲɛ faamu. D'accord. An bɛ i ka kuma kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ i ye kasikan minnu fɔ sisan i bɛ taa sɔrɔ danfɛn na komi bagan na i bɛ taa sɔrɔ si ni si tɛ kelen danger la a bɛ mun kan kasikan mun kɛ ani n'a bɛna dumuni di a denw ma walima a bɛ kulonkɛ la o si tɛ kelen ani ni a tɔɔrɔlen don olu si tɛ kelen kasikan ninnu an yɛrɛ ka maakɔrɔw b'a jateminɛ tuma dɔw la ni kɔngɔ bɛ hali sɛ la a bɛ kasikan dɔ kɛ maakɔrɔ dɔ b'a fɔ a ye dumuni d'u ma ko a ye nin d'u ma ka d'a kan ko kɔngɔ b'u la kasikan jateminɛ don d'accord an bɛ fɛ ka mun dɔn tonton Fɔnba an bɛ fɛ k'a dɔn de kanko kuma min ni i bɔra k'a fɔ sisan ko kan ko da fiɲɛ bɔ cogo don da fiɲɛ bɔ cogo don cogo di i bɛ se ka misali dɔ ta ni ka o yira an na wa. Ni ne ko sisan n ko a i bɛ se ka a f'i nun kɔnɔ i bɛ se ka a f'i kan kɔnɔ mais a de don ni kɔrɔ t'a la ni e tɛ se ka a fɔ k'e ta de don ko ABCD ni ko ABCD a bɛ fɔ k'o ye alphabet français ni ko abajada ka a bɛ fɔ k'o ɲɛna ko alphabet arabe ni ko ABCD a bɛ f'i ɲɛna k'o ye alphabet fɛgɛ mais dessin dɔrɔn de y'u ta ye ne bɛ a fɔ a kɔrɔ bɛ a la ne bolo i kalayala a bila a fɔ a fili a kunu a miiri o ye fɛn o fɛn ye kelen min dɔnnen don wele a bamanankan na ni ne y'o kɔrɔ dɔn ni ne bɛ ka a dessin sanfɛ
majuscule barre fila bɛ jigin ka tɛrɛ k'a la o ye sanfɛla ye même chose ne ko bɛ yen kumasen de don a bɛ décomposer a bɛ bɔ ɲɔgɔn na ne bɛ ɲininka ne bɛ e ɲininka n'i b'a ka bɛɛ dessin fɛn min ni b'u la ani fɛn min ni t'u la o tɛ kelen ye donc o ye cercle fila ye i y'a ye donc kɔrɔ de bɛ da fiɲɛ bɔcogo la pour que ka se k'a dessin parce que mɔgɔw ma kan faamu ni de bɛ da fiɲɛ bɔcogo de la e de b'a utiliser dɔrɔn donc e tɛ se ka kan dilan o i y'a faamu yɔrɔ ye mais mɔgɔninfin comme anw n'a tɛ wolo a bɛ fɔ anw b'a ta donc ni ala don depuis ni duguma ale tila ka baara bɛɛ la donc intermédiaire dɔ de bɛ yen anw b'o de o n'a kan bɛ wolo anw ni kan tɛ wolo donc anw b'o ka sɔn de ta o intermédiaire ye jumɛn ye an ko o bila ye fɔlɔ dɔɔni parce que komi an bɛ daminɛ na donc an b'o de ka sɔn da fiɲɛ bɔcogo ta i y'a ye donc kɔrɔ de bɛ yen kɔrɔ de ka kɔrɔ ABCD tɛ tubabu ta ye abajadaka tɛ fɛnkɛw ta ye mais kɔrɔ de b'a la d'accord i bɔra ko o mun fɔ sisan tonton Fɔnba ko o lettre ninnu bɛɛ dessin ninnu bɛɛ la ko kɔrɔ de b'a la yala a mun ni an b'o fɔ an ka kan na n'o ye an ka bamanankan ye ani a min bɛ fɔ nanzarakan na n'o ye français ye yala a ninnu bɛɛ ye kɔrɔ kelen ye wa a bɛɛ ye kɔrɔ kelen pe de ye parce que ne tɛ kɔrɔ dɔn e tɛ se ka utiliser o ne tɛ kɔrɔ dɔn e tɛ se ka dessin o e ma a kalanni ci sanfɛ arabukan na i kalanni ci duguma arabukan na a bɛ sanfɛ i bɛ duguma donc i nana i taara e nana e taara donc n'i ye dafiɲɛ bɔcogo ta dafiɲɛ bɔcogo kelen-kelenna bɛɛ de ye ɲɛfɔli ye anw fɛ yen n'i y'o fara ɲɔgɔn kan i bɛ ka ɲɛfɔli de kɛ i tɛ ka kan dilan o tɛ se ka kan dilan o kan kolo ye dafiɲɛ bɔcogo ye i dun tɛ se k'o dilan o ye ni ka baara de ye aw ka ni tɛ se ka dilan a bɛ fɔ aw b'a ta donc aw tɛ se ka kan dilan o aw ta tɛ kan ye o aw ta ye fara ɲɔgɔn kan ye fara ɲɔgɔn kan ye ɲɛfɔli de ye n'i b'a fɛ k'o faamu dɔrɔn n bɛ exemple kelen ta an ka filakan ta u bɛ man wele ina yuma nɛnɛ gogo o tɛ ina n'i nana kelen-kelenna na ina ka na n'i ye i woloba de bɛ na n'i ye yuma y'u ɲininka ye u ɲininka donc i bɛ y'u bɔ yen ka ye u bila ye u ma ye tu es leur mère i bɛ ka explication de di ensuite nɛnɛ ni ɛ ni dilan doni ani ni lamɔli gogo ga o entretien fila entretien k'a dilan entretien k'a labɔ donc o tɛ dilanli ye o ye ɲɛfɔli de donc i dan ye ka kelen-kelenna kɔrɔ dɔ dɔrɔn an ka cɛya in dɛ o tɛ tiɲɛ ye o e ma sɔn dilan e bɛ se ka cɛya kɛ cogo jumɛn donc danfɛn kelen kan kelen o ye dafiɲɛ bɔ cogo de ye mais an ma o de faamu an ko k'an ye kan dilan e tɛ se ka kan dilan o i bɛ m'o de dilan donc n'i bɛ base dɔn i bɛ dilanli kɛ mais n'i ma base dɔn i tɛ se ka dilanli kɛ i y'a ye wa o de y'a kɛ donc kan caman tɛ yen kan kelen de bɛ yen. d'accord o tɛmɛnen kɔfɛ tonton an bɛ fɛ ka dɔn siginiden jumɛn minnu bɛ yen ni u bɛ nanzarakan na ni a bɛ kɔrɔ bɛ di nanzarakan na o kɔrɔ kelen ni aw bɛ sɔrɔ anw fana ka to dun kan na. e k'a lajɛ bani u b'a fɔ ko carré c'est deux. awɔ carré oui. n'i y'a ɲininka ko ka kɔrɔ min ye a t'a dɔn ko re kɔrɔ min ye a t'a dɔn donc a bɛna f'i ɲɛna ko carré c'est deux. f'i ka ka kɔrɔ dɔn ka re kɔrɔ dɔn ka o ye ni donnen sogo la o de bɛ wele ka calorie la chaleur de vie ka sa ni ka sara la mort du cas k'i kasanke ka buru ni ka buru ni ka buruna yaya donc ka o ye ni donnen sogo la re k'a lamɔ bon i t'a dɔn ko re kɔrɔ ye lamɔli ye f'i ka taa sisan kuma t'a bani a bɛ fɔ feere kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o a bɛ fɔ feere a fɔ yiri feere feere ye mun ye fe re ka yɔrɔ fe o yɔrɔ ye re ka yɔrɔ re ka yɔrɔ o bɛ mun kɛ yiri feere bɛ mun kɛ k'a lamɔ ka caya donc re k'a lamɔ ka caya donc diɲɛ kan bɛ kɔnɔ re k'a lamɔ ka caya donc ka n'i k'i ka lamɔ n'i ye ni lamɔ a bɛ cɛ ni muso de di donc carré c'est deux alors o dilanli bɛ min donc mɔgɔw ye base de perdu quoi n'o tɛ e tɛ se ka dilanli kɛ o i bɛ ɲɛfɔli de kɛ danfɛn kelen kan kelen c'est le son. d'accord mais i bɛ se ka misali wɛrɛ fara nin kan ka d'a kan maa dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ u ma nin faamu mais misali filanan na a ka ca ala fɛ faamuyali bɛ se ka sɔrɔ fana la. a faamuyali bɛ gɛlɛya parce que mɔgɔw cɛya nana
donc mɔgɔw ɲinɛna daminɛ kɔ d'accord kɔrɔ bɛ dafiɲɛ bɔcogo kelen-kelenna na daminɛ na o mais faraɲɔgɔnka o kɛra dilali ye alors que faraɲɔgɔnka ye ɲɛfɔli de n'i ye kelen-kelenna kɔrɔ dɔn n'i ye faraɲɔgɔnka kɛ dɔrɔn i bɛ ka ɲɛfɔli de kɛ o tɛ ka kan dilan o donc c'est le son mɔgɔninfin son de bɛ yen i m'a ye n bɛ exemple dɔ d'i ma les pygmées de la forêt mankan dɔ bɛ yen ko gebe o ye filaw ka teriya sira ye quoi non donc ni groupe bɛ na dɔrɔn n'a y'o o mankan bɔ dɔrɔn o kɔrɔ ye ko teriw de don gebe bon donc touristes ni pygmées ninnu bɛ taa dɔrɔn u b'u biri k'a fɔ gebe ça c'est le cri d'amitié donc n'u y'o fɔ dɔrɔn u bɛ na dɔrɔn ka na maga filaw ninnu na u tɛ bouger ka taa yɔrɔ si ti taa yɔrɔ si u ti taa yɔrɔ si parce que u ye teriya mankan de bɔ i y'a ye donc dafiɲɛ bɔcogo kelen dɔrɔn de bɛ yen mɔgɔw ɲinɛn'o kɔ u y'a to a kɛra danfɛn kelen kan caman alors que danfɛn kelen kan kelen. d'accord merci bien tonton hakili la faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɛ ka min de dɔn parce que ka d'a kan an bɛ waati min na i ko sisan anw ni nanzaraw yɛrɛ gɛlɛya caman bɛ ka don an n'u cɛ an ka société kɔnɔ ka sababuya kɛ kanko in ye hali maaw yɛrɛ sɔrɔla yan min k'a jira k'a fɔ k'an k'u ka kan bila k'an ka kan ta walasa k'an ka se ka bɔ nɔgɔ la mais e y'a jira anw na k'a fɔ ko kan in ko o tɛ yen ko kan in ye da fiɲɛ bɔ cogo dɔrɔn de yala hali bi an bɛ se ka to nanzara ninnu ka sira in kan walasa an ka se ka bɔ an yɛrɛ la wa. u ye mana da ɲɛ na de o u y'u ka dessin coller anw ka dafiɲɛ jugu kɔrɔma kan donc n'i ko a dɔrɔn i bɛ dessin de ye dessin ye ka dilanlen de i y'a faamu donc u y'o de coller donc ABCD i bɛ dessin dɔrɔn de ye. On dit que la langue est un ensemble de signes dont la combinaison permet la communication. Mais tu ne combines pas des signes, tu combines des sons significatifs pour expliquer. Tu ne crées pas? Alors, donc, moi, je suis là parce que moi, j'ai base perdue. Parce que diversité, nana, ante euro clé, ante couleur clé, moi, il y a base quoi. Base y est mouillé. Base y est mouillé. D'affin, bon, tu go koroma. Alors, donc, flacanté. Kɔrɔbɔrɔ kan tɛ yen bamanankan dɔrɔn de bɛ yen tɔ ninnu bɛɛ ye mot de ye kɔrɔbɔrɔ mot bɛ yen français mot bɛ yen i y'a faamu donc n taara n'o critère de ye donc n'i nana ni dafiɲɛ bɔcogo ye dɔrɔn n'i y'a bila détail la dɔrɔn k'a bila dafiɲɛ bɔcogo la ɲɛfɔli dɔrɔn de don bamanankan na. d'accord o faamuna mais an ka jamukan in kɔnɔ an tɛna se ka baro kɛ tant que an mana don i yɛrɛ ka gafe labɛnnenw kan yala an bɛna kuma i ka gafe min kan n k'o de ye Pierre ani Pɛnɛ an bɛna an da maga o la o gafe in ni o tɔgɔ ye ko Pierre ani Pɛnɛ n'o y'i yɛrɛ ka gafe dilannen ye yala gafe ninnu dilanna i fɛ hakilina jumɛn hukumu kɔnɔna la. gafe in dilanna ne fɛ pour que k'a jira k'a fɔ kan kelen de bɛ yen kan kelen pe adamadenw fara baganw kan mɔgɔninfin kunda danfɛn kelen kan kelen donc mɔgɔninfin kunda kan kelen de bɛ yen i y'a ye o de y'a to donc n'i nana kelen kelenna na bɛɛ bɛ a fɔ bɛɛ bɛ b fɔ bɛɛ bɛ c fɔ bɛɛ bɛ d fɔ i bɛ mɔgɔ dɔ ɲininka a kɔrɔ min ye b i c d o ye ɲɛfɔli de y'anw fɛ anw ka kan na n'i y'o fara ɲɔgɔn kan i bɛ ka ɲɛfɔli kɛ donc n'i nana kelen kelenna na dɔrɔn i bɛ mɔgɔninfinkan na mɔgɔninfinkan ye dafiɲɛ bɔ cogo di. d'accord o faamuna gafe in yɛrɛ de filɛ i bolo tan n k'a jira mɔgɔw la gafe in filɛ ni maa minnu bɛ fɛ ka gafe in ɲini ni k'a kalan u b'a sɔrɔ cogo di. gafe in bɛ sɔrɔ jamana na édition jamana o y'an yɛrɛ ka édition ye ne yɛrɛ ka livre bɛɛ de bɛna bɔ jamana parce que livre camanba de bɛ n bolo ka bɔ ninnu mana bɔ yen k'a kɛ anglais kan na o bɛ yen ani la version noire de l'histoire humaine universelle ani les 4 branches de marqueurs paternels Y code nani jusque dans l'ADN. D'accord. C'est-à-dire les lignées paternelles Y. Les marqueurs paternels Y. Voilà. Donc au livre a bɛɛ bɛna bɔ jamana de la. Inch'Allah. D'accord.
tonton Youssouf Fomba an bɛna don i ka gafe in kɔnɔ ni ka an da maga kɔnɔ kuma dɔɔni na k'a walawala yala Pierre fɛnɛ maa tɔgɔw de don anw ka fɛngɛ yɔrɔw kɔnɔ ni o ye an ka farafinna yan ani kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔnɔ mɔgɔ tɔgɔ de don ni o bɛ ka ca siya dɔw fɛ yen ni o siya ni ma fili miyankaw walima bɔbɔw de don mais tɔgɔ ninnu kɔrɔ ani tɔgɔ ninnu bɔra yɔrɔ jumɛn origine bɔra min ne ka kuma na n'i y'a mɛn n'i nana kelen-kelenna na donc bɛɛ ye bamanan de ye bamanan tɛ kɛ ethnie ye bilen bamanan bɛɛ kɛ race humaine de ye race humaine bɛɛ de ye bamanan ye bɛɛ de ye bamanan ye sɔsɔli t'o la o o ɲɛfɔ n bɛ na o Npiɛ ani Npɛnɛ o ye den cɛman o bɛ wele Npiɛ den musoman o bɛ wele Npɛnɛ maintenant ko ABCD ko est-ce que o ye alphabet français ye wa Npiɛ ko o ye ne ka bamanankan kumadenw ye dɛrɛ Npɛnɛ ko tiɲɛ tɛ tɛmɛ nin kan ninnu faralen ɲɔgɔn kan o ye ɲɛfɔli ye o tɛ se ka kɛ dilali ye danfɛn kelen kan kelen donc n'i ye sɔnw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn i bɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔninfinkan na o ye kelen-kelenna kɔrɔma ye aw ye fara ɲɔgɔn kɛ dilali ye o tɛ dilali ye o ye ɲɛfɔli de donc a bɛ ka ɲɛfɔli bise de bon o de don quoi donc alphabet tɛ ABCD tɛ tubabu ta ye n'i ta don kɔrɔ bi ko i kan ka na ni kɔrɔ ye kɔrɔ t'u bolo ayi kɔrɔ t'u bolo kɔrɔ ye dessin de e bɛ se ka dessin kɛ ni kɔrɔ tɛ yan e bɛ se ka fara ɲɔgɔn kɛ ni kɔrɔ tɛ yan donc n'i nana kelen-kelenna la dɔrɔn ɲɛfɔli don bamanankan na n y'o de yira sisan k'a fɔ ABCD dessin dɔrɔn de ye tubabu ta ye mais sɔn ye mɔgɔninfinw ta ye et bɛɛ jɛlen bɛ base min na o de b'anw fɛ yan o de la to ye ko bɛɛ ye bamanan ye bɛɛ ye bamanan de ye o de fɔlen don bamanan ethnie-lama tɛ bamanan race-lama de don n'i b'a fɛ k'a kɔrɔ yɛrɛ dɔn ba le père ma la mère na sont venus i y'a ye sa wa ɲɛfɔlibaw de bɛ yen d'accord mais segukaw y'a fɔ ko mɔgɔ min banni ma la o tɛ a bɛ fɔ la ni na tɛ kelen la a kɔnɔ na c'est venir donc ni mɔgɔ min banni ma la a bɛ fɔ i banna la de mais a tɛ fɔ na ni la n'i y'o confondre e kuma tiɲɛ i tɛ kuma dɔn kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na bamananw y'o fɔ ko kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na n'e ma kɔrɔ dɔn a ka gɛlɛn dɛ d'accord tiɲɛ a ka gɛlɛn d'accord ne yɛrɛ bɛna ɲininkali dɔ tɛngu i la o ye ɲininkali personnel ye an bɛ fɛ k'a dɔn la lettre P an bɛ to k'a ye kuma caman an b'a ye fɛn caman na P a bɛ na komi hali Npiɛ yɛrɛ la P b'a la Npɛnɛ P b'a la yala la lettre P a bɛ mun de signifie an bɛna ɲɛfɔ ɲɛna P a fɔ ko pempe c'est enfoncé k'a pempe ou bien k'a genge ça veut dire k'a sɔgɔ d'accord donc P k'a sɔgɔ donc quand tu dis pele enfoncer le f'i ka le kɔrɔ dɔn f'i ka kɔrɔ ɲini aw ma baara de kɛ ka dafiɲɛ bɔcogo kelen-kelenna bɛɛ kɔrɔ dɔn ne ye dafiɲɛ bɔcogo kelen-kelenna bɛɛ kɔrɔ ɲini donc n'i y'o fara ɲɔgɔn kan i bɛ ka ɲɛfɔli kɛ e bɛ dafiɲɛ bɔcogo kelen-kelenna bɛɛ kɔrɔ dɔn ni ne ko o kɔrɔ ye mun ye i ye sɔn jɛn o ne ko taara toi-même tu fais partie un ensemble e yɛrɛ bɛ min na dafiɲɛ bɔcogo bɛɛ kɔrɔ b'a la n'i y'o fara ɲɔgɔn kan i bɛ ka ɲɛfɔli kɛ donc mɔgɔninfinkan ye bamanankan de ye tɔ ninnu ye mots ye a fɔra ko bamanankan n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na donc o kan k'a tɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni bamanankan n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na donc bamanankan b'a yɛrɛ kɔrɔ fɔ ni ne ko san dugu aw bɛɛ bolo ko dugu ye wele cogo di tiɲɛ tɛ aw bɛɛ b'a fɔ dugu mais du gulen ɲɔgɔn na les familles accolées ensuite aw bɛɛ b'a fɔ ko kɔgɔji kɔgɔ ni ji n y'a ye o ma ye kuma m'a yɛrɛ kɔrɔ fɔ wa an bɛɛ b'a fɔ ko nɛgɛsolama tɛ yan ni ne nana fɔ n ko pele f'i ka P kɔrɔ ɲini f'i ka le kɔrɔ ɲini f'e ka bon o technique dɔrɔn de bɛ yen fo ne ka P kɔrɔ dɔn fo ne ka le kɔrɔ dɔn fo ne ka K kɔrɔ dɔn fo ne ka re kɔrɔ dɔn ainsi de suite o sɔn ninnu o bɛ ɲini de bɔ ye le du ye le ban ye le leke pele donc le ye mun ye on dit soleil tu es la maison de le donc le c'est le soleil. Alors, dans la représentation, les,
très bien jigi k'a étaler. Oui. Donc le soleil descend et s'étale sur la position terre. Tu n'as pas besoin. Descends des dos. Descends. À quoi boire climat quoi. D'accord, merci bien tonton Fama. Bon, bi antena mais jamuga ina kosobe kadaka wati cogoya kama yala an bɛ fɛ ka dɔn kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ bɛɛ ye kanko in hukumu kɔnɔna la. Mɔgɔw ye barrière don kanw ni ɲɔgɔn cɛ n'i nana kelen-kelenna na barrière tɛ yen bilen o donc i bɛ son déformer dɔrɔn ou bien b'i ta fara a kan i b'a déformer ni problème b'i bolo k'a fɔ o de kanw cɛya par exemple ni da ɲɔgɔrilen don ne ko cɛ e ko kɛ i y'a kɔrɔ tununa ne ko jo e k'o do ne ko kulonkɛ e k'o tolonkɛ kuli ani toli o tɛ kelen donc ni kɔrɔ tiɲɛna dɔrɔn ni i y'a déformer dɔrɔn kɔrɔ bɛ tunu ni kɔrɔ tununa dɔrɔn kuma t'i bolo kuma tɛ se k'a yɛrɛ kɔrɔ fɔ. Kuma ye tiɲɛ parce que ka d'a kan an yɛrɛ ka société kɔnɔ bi kuma caman bɛ yen a déformera fo ka taa fɔ k'a déformera hali u b'a fɔ voilà mobili an bɛ don bolimafɛn min kɔnɔ ko mobili yala mobili tɛ nanzarakan ye wa mobili bɔ mɛ nanzarakan. n bɛ k'o de f'i ɲɛna o de bɛ bɛɛ tromper ne ye document dɔ ye ko les mots arabes empruntés par le Bambara alors ne ye nin lajɛ ko fitiri non ça c'est un mot arabe non. En gros, fi le noir, tiri le trait du noir. Alors, l'arabe dit fitre. Donc, à ifla kunu, ton koroto yo. Le crépuscule, c'est le trait du noir. Fi, tiri. Fi, le noir, tiri, le trait. Alors, quand tu avais le désir, il va fitre fort, mais tu n'as pas l'explication. L'explication est partie. Bon, au dedo, comme Bamananga, quand tu prends tous les bouquins officiels du Mali, on dit la langue Bamana vient de la langue Maneng. Alors qu'il y a Manga Kanta, c'est des sons difficiles Bamana là. Manga, o bamana mi ne ɲɔgɔrilen don a da fɛn bɔcogo yɛlɛma donc kɔrɔ tununa ne ko cɛ e ko kɛ ne ko kulonkɛ e ko tolonkɛ ne ko k'a ji mɔ e ko k'a di mun i t'a fɔ sanji e ko sanji i bɛ ne ka ji de fɔ ne ko a cɔ e ko a tɔ mun i t'a fɔ tɔtɔ komi kan bɛ kɛ a bɛ fɔ i b'a ta donc gɛlɛman de bɛ ye fɔlɔ ye ni a tatɔla ye i b'a yɛlɛma i y'a ye wa donc ni nɔgɔma ye fɔlɔ o tatɔla tɛ se ka kɛ gɛlɛman ye donc gɛlɛman de ye fɔlɔ ye n'i ma taga n'o ye dɔrɔn kɔrɔ bɛ tunu ni kɔrɔ tununa dɔrɔn e ma kan dilan bilen i ye kuma tiɲɛ de donc kuma tɛ se k'a yɛrɛ kɔrɔ fɔ a fɔra ko kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na bamanankan n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o de don. Merci bien tonton Fama an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka dɔnniya partage la ani cɛ ka sɔrɔ fɛn ma bɔ i yɛrɛ ta la o ye belebele ye an lajɛlikɛlaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'an ka jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la ni waati in na aw k'an bɛn sigi wɛrɛ wasalam.